नमस्कार. हांव यशवंत सुखठणकार, रावपी तामशिरे बोरी, सध्या रावता मडगांव. आज लायव्ह येवपाचो प्रश्न म्हळ्यार म्हजे तामशिरे बोरये हांगा मूळ घर आसा आनी ह्या घराक लायटीचें कनेक्शन आसा. हे लायटीचें कनेक्शन 16 डिसेंबराक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या लायनमॅनांनी डिस्कनेक्ट केले अशा खातीर की लायटीचें बील भरलें ना म्हणून. पूण कारण सांगता तुमकां. हेच ते लायटीचें बील तुमकां आतां दाखयता. हे ते लायटीचें बील आनी लायटीच्या बिलाचेर तारीख आसा 15 डिसेंबर 2025 ड्यू डेट. बिलाचो अमाउंट आसा 1376 रुपया. हे बील म्हज्या नांवाचेर आसा. हे बील हांवें ऑनलायन पद्दतीन HDFC बँकेंतल्यान 7 डिसेंबर 2025 दिसा भरिल्लें आसा. हाजो पुरावो दाखयता. HDFC बँकेचो हो स्टेटमेंट फातोर्डा ब्रँचीचो म्हज्या नांवाचेर आसा बँकेचें अकाउंट. आनी हे पळोवपाक शकता तुमी. UPI पेमेंट गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 1376 रुपया. ही आसा HDFC बँके कडल्यान आयिल्ली ईमेल. पळयात आं, HDFC बँक हो पळय अमाउंट 1376 रुपया. हे रिसिप्ट HDFC बँकेची. फुडलो डॉक्युमेंट गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पेमेंट सक्सेसफुल फॉर गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. रॉजर पे नावाची एक कलेक्शन एजन्सी जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे डिजिटल पेमेंट्स कलेक्ट करता. जो बिलाक सकयल जो QR कोड असता, हो QR कोड स्कॅनरांतल्यान स्कॅन केल्या उपरांत रॉजर पे नावाची एक कंपनी हे पयशे कलेक्ट करता. त्या पेमेंटाची ही गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा वतीन रॉजर पेन इश्यू केल्ली ही रिसीट आहे पळय. रॉजर पे पेमेंट सक्सेसफुल ऑफ गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 1376 रुपया. बिलाचो अमाउंट परतून दाखयता. 1376 रुपया. रिसिप्ट डेट 7 डिसेंबर 2025 11:17:27 रातची हो पेमेंट जाल्लो आसा. बिलाची ड्यू डेट परतून दाखयता. 15 डिसेंबर 2025 आनी 16 तारखेक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट जालां पेमेंट भरला आसतना. म्हजी मागणी आसा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारा कडेन की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी इंजिनियरांची ही इनएफिशियन्सी कन्सिडर करून आनी ह्या प्रकरणाची जबाबदारी घेवन तुवें राजिनामो दिवचो. कारण ही इनएफिशियन्सी आसा. सेंट्रल गव्हर्नमेंट डिजिटल पेमेंटाक चालना दिता. आमी डिजिटली पेमेंट केल्लो आसा. आमचे कडेन रिसीट आसा, बँकेचे डेबिट्स आसात आनी तरी आसतना इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट जाल्लें आसा. आनी ह्यान फुडें वचून हांव गोवा सरकारा कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट चीफ इंजिनियरा कडेन मागता की ज्या अकाउंट स्टाफान ही डिस्कनेक्शनची वळेरी इश्यू केल्या, जो ज्युनियर इंजिनियर जाणे हे इन्स्ट्रक्शन डिस्कनेक्शनचे इश्यू केलां आनी ज्या लायन स्टाफान वचून हे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन डिस्कनेक्ट केल्लें आसा, तांकां सगळ्यांक तात्काळ प्रभावान सस्पेंड करचें. कारण हे एक सतावणी करचो प्रकार आसा, मानसीक त्रास दिवपाचो प्रकार आसा. हांव आज शेनवार, ताका लागून हांव 48 वरांची मुदत दिता. 48 वरां भितर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हजें कनेक्शन रिस्टोर करचें. कारण हांव रिस्टोर करपा खातीर तुमचे कडेन येवचो ना. म्हाका वेळ ना आनी म्हाका तुमचे पांय पडपाची गरजूय ना. 48 वरां भितर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रिकनेक्ट जावपा जाय. हांव येवचो ना. जो JE, जो अकाउंट स्टाफ, जो लायन स्टाफ हांणी हे कर्म केल्लें आसा तांकां तात्काळ प्रभावान सस्पेंड करपा जाय. नाजाल्यार हांव विजिलन्स डिपार्टमेंटा कडेन, चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियरा कडेन आनी त्याच प्रमाणे ह्युमन रायट्स कमिशना कडेन कंप्लेंट दाखल करतलो सोमारा दिसा.
आणि गरज पडल्यार कोर्टान वतलो आणि ह्या सगळ्या जबाबदार लोकांचे सस्पेन्शन मागतलो. म्हजे मागणें आसा, सुदीन बाबान तेदूस इलेक्ट्रिसिटीचे बील वाडोवपा खातीर एक व्हिडिओ केल्लो आनी तातूंत ताणें पत्रकारां मुखार सांगिल्लें की 20% 80% अशी कॅल्क्युलेशनां. ड्यू डेट जावच्या पयलीं पेमेंट केल्यारय इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन डिस्कनेक्ट करपाचें खंयच्या कॅल्क्युलेशनान बसता हें म्हाका भोवमानेस्त सुदीन बाबान सांगचें. म्हजें सुदीन बाबा अगेन्स्ट कांय ना, पूण म्हाका त्रास केला म्हूण हांव उलयतां. हाजो कोणेच राजकीय फायदो करचो न्ही, कसलेच राजकीय कॉन्टेंट ह्या व्हिडिओचेर करचे न्ही. पूण एकूच सांगता, म्हाका न्याय जाय, न्याया खातीर हांव झगडटलों. आनी जर हें पॉसिबल ना जाल्यार वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान तत्काळ प्रभावान राजिनामो दिवचो, म्हजी मागणी आसा. आनी ह्या सगळ्या जबाबदार मनशांक सस्पेंड करचे. आनी मागता सगळ्या व्हिडिओ पळोवपी लोकां कडेन हो व्हिडिओ लायक करात, शेअर करात, जाता तितलो शेअर करात. कारण हो व्हिडिओ गोंय सरकारच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या चीफ इंजिनियरापर्यंत पावपाक जाय, सुदीन ढवळीकारापर्यंत पावपाक जाय आनी ज्या लोकांनी कर्म केला तांचे कडेन पावपाक जाय. देव बरें करूं.